Abdul Habib Hasan. Alhamdulillah khilaf. Ya Allah. Ya Allah. Makra. Wirid latif awalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Sebelum bersama-sama kita membaca kitab Al-Faidul Mukhtar, mari kita bersama-sama membaca Wirdul Latif sebagaimana tradisi pagi sebelum kita ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan rangkaian bacaan ini, wirid ini akan menjadi penyejuk hati kita dan keberkahan keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakatul imam Abdullah bin Abdul Haddad. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tamshun wa hina tasbihun wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashyan wa hina tadhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutassaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu min an-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul muhaiminul aziz wal jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhil alamin. Innaka dzalika nazil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un wa huwas
السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أشبهت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشبهت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشبهت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشهد وأشهد أملاك عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهد أملاك عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهد أملاك عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهد أملاك عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسل بشملها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسل بشملها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسل بشملها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من جهة الخير وأعوذ بك من جهة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ نسيتي أن ربي على صراط المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي ولا إله إلا خلق طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجد والبخل وأعوذ بك من لغات الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بمعلوماتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تغني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين
اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك توكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسباب به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد لك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله بحمده عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله بحمده عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله العظيم بحمده عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله لا تنسى من ذاك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله لا تنسى من ذاك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الفاتحة بسم الله الرحمن radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu idkhalus surur 'alal muslim ruwiya aidan man adkhala 'ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur 70 alf malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Rawa Ibnu Abi Dunya an Sayyidina Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mu'min adkhala ala mu'min sururan illa khalaqallahu min dhalika surur malakan ya'budullah wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu fa idza sara al-mu'min fi lahdihi ja'a as-surur alladhi adkhalahu alayhi fa yaqulu lahu amma ta'rifuni fa yaqulu man anta fa yaqulu ana as-surur alladhi adkhaltani ala fulan al-yawm unisu wihshatak wa ulakkinuka hujjatak wa uthabbituka bil qawli thabit wa ashhadu bika mashhadal qiyamah wa ashfa'u laka min rabbika wa urika manzilaka minal jannah. Jabru khatiri muslim afdal minas salah min jawfil ka'bah aw ma hadha ma'na. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mal ila Allah ta'ala ba'dal fara'idi idkhalus surur 'alal muslim. Wa idza kana hadha bil muslim fa kaifa bi walidayhi. Fa idza ta'arada mathalan baina fi'l rawatib wa idkhalis surur 'alal muslim yuqaddamu tsani. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha as-sibyan.
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asaitu fatahhirni. Qala wa ma isyanuk? Qala astahi min an aqula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atastahi minni an tukhbirani an dhanbik wa lam tastahi min Allah ta'ala wa huwa yaram. Qum fakhruj min indi hatta la tanzila an-nar alaina. فخرج الرجل خائبا وأيسا وباكيا من عند الرسول فجاء جبريل وقال يا محمد لما يستلعاصي وله كفارة لذنوبه وإن كانت كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كفارته قال له صبي صغير فإذا دخل في بيته والصبي يستقبله فيدفع إليه شيئا من المأكولات أو ما يفرح به فإذا فرح الصبي يكون كفارة لذنبه. بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سمعنا في هذا الكلام الطيب المبارك ما فيه الكفاية لأسباب المغفرة في هذه الدنيا. Maka beliau membuka kalimatnya dengan memuji kepada Allah. Kemudian asal kita tahu nih, kata beliau, asal kita tahu bahwasannya salah satu sebab turunnya maghfirah, ampunan daripada Allah adalah فالله سبحانه وتعالى جعل أسباب المغفرة عدة أسباب في هذه الدنيا. banyak hal hadirin yang menyebabkan turunnya maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. كثير من الناس يظن أن المغفرة في العبادة فقط. Banyak daripada manusia yang menyangka hadirin bahwasannya datangnya maghfirah itu hanya melalui daripada ibadah. وأن رضوان الله فقط في الصلاة وفي العبادة فقط. Dan keridhaan Allah hanya dalam sholat, hanya dalam puasa, hanya dalam hal-hal ibadah yang lainnya. وهذا خطأ كبير. Dan ini adalah hal yang enggak baik, ya, hal yang perlu pemahaman yang harus diluruskan bagi kita. رحمة الله واسعة ومغفرة الله أوسع وأبوابها كثير يصل الإنسان إليه. Maghfirah Allah itu luas hadirin, ya, dan pintunya juga banyak. مثال ذلك Salah satu contoh قال صلى الله عليه وسلم إن من الذنوب لا يغفرها صلاة ولا صيام. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di hadis, ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya, ya hadirin, bahwasanya sebagian daripada dosa itu tidak bisa dilebur melalui daripada ibadah-ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. ولكن يغفرها الكد والتعب في طلب الحلال الأكل الحلال. Dan dosa itu bisa dilebur, ya, di dalam kita mencari daripada sesuatu yang halal, mencari rezeki, bekerja kita semuanya. ذنوب ما تغفرها الصلاة ولا الصيام، هذه الذنوب متوقفة على الواحد يتعب في أكل الحرام. إذن في أبواب للمغفرة أن الإنسان يسلك طريق الحلال. Nggak bisa kita semuanya itu masuk hadirin, ya, ketika kita punya dosa tertentu kita masuk melalui pintu daripada sholat, nggak bisa. Ya, tapi melalui pintu yang lain, yaitu melalui kita mencari rezeki, bekerja dan lain sebagainya. وهنا سيدي الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط يتكلم على كيف نتحصل على رضوان الله في هذه الدنيا وآثار رضوان الله في القبر. Dan di sini Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, pengarang daripada kitab, daripada Guru Habib Ali Bahru, itu beliau menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika di bumi dan apa yang akan dibalas oleh Allah ketika dia masuk ke dalam kuburan sesuai dengan amalnya. فمن أراد رضوان الله فليتسبب في الأرض برضوان الله. Maka siapa orang yang ingin meraih keridhaan Allah, maka ambillah sebab untuk meraih keridhaannya di bumi. مثال آخر Salah satu contoh yang lain, من نفس على مسلم في الدنيا نفس الله عليه في الآخرة. إذن هنا الإنسان ينفس يفرح الناس في الدنيا يكون له هو الفرح في الآخرة. dan salah satunya adalah tema kita pada subuh ini, yaitu siapa orang yang membahagiakan saudaranya sesama muslim, maka dia juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكما سمعتم هنا في الحديث من أدخل السرور على مؤمن. Bagaimana yang dikatakan dalam kitab, yaitu hadisnya Rasulullah SAW yang artinya hadiri, siapa orang yang membuat bahagia hati saudaranya بأي وسيلة من الوسائل تفرح فلان وفلان تسلم عليه تبتسم إليه شوف الأثر. membuat bahagia daripada saudara kita sama muslim itu banyak daripada hal-hal, banyak daripada cara.
ولو حتى بالسؤال عنه كيف حالكم بخير هذا إدخال السرور عليه. Walaupun hanya sekedar kita bertanya kepada saudara kita sama muslim, apa kabar, baik, sehat. Nah, itu sudah menyebabkan salah satu kita membuat dia bahagia. ووسائل إدخال السرور كثير. Dan juga perantara yang membuat bahagia seseorang itu banyak lagi. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان أكبر من يسر أصحابه صلى الله عليه Dan وسلم. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang tauladan bagi kita semuanya, yang mana beliau hidupnya penuh dengan membahagiakan daripada hati para sahabat. فلو فرح منك مؤمن بسببك أنت بأي وسيلة من الوسائل شوف الأجر. Maka kalau seandainya kita semuanya membahagiakan daripada hati saudara kita sesama muslim, coba mari kita lihat, kita tengok daripada balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membahagiakan hati saudara. الله يخلق لك لوحدك 70,000 ملك يستغفرون لك من حين أفرحت هذا الرجل إلى يوم القيامة وهم لا زالوا يستغفرون. هذا لواحد. Maka katanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala membalas setiap satu kali kita bahagiakan hati saudara kita sama muslim, maka dari rasa bahagia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan 70 malaikat. 70 malaikat untuk apa? Memintakan ampun bagi kita ketika kita hidup di dunia membahagiakan hati saudara kita. الملك الواحد ما بين أذنه ومنكبه مثل ما بين السماء والأرض. الملك الواحد. Kalau kita tahu daripada kebesaran malaikat itu, ya, malaikat itu dikatakan bahwasannya satu malaikat saja ya melebihi daripada bumi dan langit. والملك الواحد له 70,000 جناح. Dan satu malaikat punya 70 daripada sayap. لو أخذنا ريشة من جناح واحد لغطت ما بين السماء والأرض. Kalau seandainya satu kali kepakan saja daripada sayapnya malaikat itu, ya sudah mencukupi daripada langit dan bumi. هذا ملك واحد. Itu malaikat satu hadirin. الذي يفرح واحد في الدنيا 70,000 ملك من هذا الشكل يستغفرون له. Kali kita bahagiakan hati saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan 70 malaikat mintakan ampun untuk kita semuanya. واستغفار الملائكة مستجاب. Dan istighfarnya malaikat ya beda dengan istighfar kita. ماذا يقول الملائكة؟ Dijaga oleh Allah. ماذا يقول الملائكة؟ Apa yang dikatakan oleh malaikat? من حين الرجل يفرح بسببك اللهم اغفر لفلان وارحمه اللهم اغفر لفلان وارحمه إلى أن يوم تقوم الساعة. Dan ketika kata malaikat, ketika saat ini engkau bahagiakan hati saudaramu, maka saat ini juga aku mintakan ampun, aku mintain ridho kepada Allah untuk orang itu. إذن هذا ليس صيام ولا قيام ولا مجاهدة ولا مقاتلة الكفار، فقط ابتسم إلى الناس شوف الأجر. Bukan kita karena sebab kita sholat, banyak sholat, bukan karena banyaknya puasa kita hal itu, bukan banyaknya kita ikut berjihad membela daripada agamanya Allah, tapi hanya karena membahagiakan hati Allah Subhanahu wa taala. Lihat balasannya sangat besar. انظروا إلى العكس. Dan lihatlah kebalikan daripada amalan ini. قالوا يا رسول الله امرأة في المدينة صوامة قوامة. صوامة صيغة مبالغة كثيرة الصيام، لا تصوم فقط رمضان ولا 6 من شوال، تصوم أكثر السنة. صوامة قوامة تقوم أغلب الليل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. Rasulullah SAW ada satu kisah di kota Madinah. Salah seorang perempuan hidupnya hadirin penuh dengan puasa, bahkan sampai dijulukin bukan som lagi, kalimat itu bukan som, tapi sowam, ahlinya daripada puasa. Tapi coba mari kita lihat, ya, dia ini hidupnya juga pernah membuat satu kali menyakiti hati saudara tetangganya. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما نظر إلى كثرة العبادة ولا كثرة الصيام، نظر إلى إفراح المؤمن وتكدير المؤمنة، فقال لا خير فيها هي من أهل النار. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar hal itu, coba ya kita lihat, dan ini pelajaran bagi kita semua, entah puasa, sholat banyak, tapi kita setiap hari menyakiti saudara kita sama muslim. Dan Nabi bilang apa? Tidak ada kebaikan di dalam diri wanita tersebut. كثير من الناس أن يدخل في الخير أن يكون من أهل هذه المجالس، يبتسم إلى الناس، فإذا دخل في هذه المجالس وكان من أصحاب هذه المجالس مكشر، كأن الدين كله غضب. لا ليس الدين غضب. Maka mungkin ada di antara kita yang sebelumnya senyum, tapi ketika dia masuk dia merasa paling hebat, merasa paling pintar, ya, maka mukanya berubah, ya, tidak menganggap satu dengan yang lainnya. Seakan-akan agama ini tergambarkan dalam Islam itu adalah kemarahan, kesombongan.
dan keegois dan lain sebagainya daripada sifat yang tercela. Tidak, hadirin. أفضل من عبادتك وأفضل من صلاتك أن الناس يفرحوا منك فقط. Dan itu semuanya melampaui daripada ibadah sholat kita, melampaui daripada ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena dengan sebab kita membahagiakan, mungkin dengan senyuman kita, ya, dan lain sebagainya. وهنا مسألة مهمة جدا. Dan di sini ada satu masalah yang sangat penting. تفرح الناس من غير مداهنة. أي مداهنة؟ من غير كذب. أن تفرح فلان وفلان وفي قلبك غير ظاهرك، هذا نفاق. Namun yang perlu kita benahi, hadirin, ya saudara sekalian, jamaah subuh, yang perlu kita benahi dalam diri kita adalah ketika kita membahagiakan hati saudara kita, ya jangan dengan kekeliruan, ya jangan dengan, harus dengan ikhlas, dengan senyuman yang benar-benar. Jangan kita senyum di belakangnya kita ngomongin dia, ya, dengan senyum. Ya, dan hal yang semacam itu adalah bagian daripada nifaq, daripada kemunafikan. فإدخال السرور على الناس إما ينجيك وإما يهلكك. Dan kita, hal yang semacam itu bisa membinasakan kita, hadirin. ينجيك هذا السرور إذا كان قلبك يحب السرور للناس وظاهرك يحب السرور للناس. Dan yang dimaksud membahagiakan di sini adalah hati dan muka kita berbarengan ketika membahagiakan daripada hati saudara kita. وأما يهلكك أن تكون مبتسم للناس وقلبك يكره أنك يعني فقط تظهر له أنك تحبه وأنك تمزح معه وفي قلبك حقد وحسد وكراهية له، هذا مهلك ليس منجي. Hal yang membuat kita hancur itu, hadirin, hal yang semacam itu. Kita senyum di depannya, di belakangnya kita, ya, ibarat kita nih, ya, membunuh di belakang kita, ya, bukan hal itu yang kita inginkan. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه من المهموم من المكروب يذهب إليه صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang paling perhatian dengan para sahabatnya. وهنا Bahkan beliau, ya, melihat siapa di antara sahabat yang sumpah, siapa di antara sahabat yang didatangi oleh Nabi Muhammad ketika sahabat itu membutuhkan daripada solusi daripada Nabi. إذن هذا إدخال السرور لا يحتاج إلى مال، ولا يحتاج إلى تكلفة وإلى كله ابتسامة وسلام وجبر خواطر فقط. Iya, membahagiakan hati saudara kita sesama muslim ini nggak butuh uang, ya, nggak butuh uang yang kita keluarkan, nggak butuh tenaga yang kita keluarkan. Ya, cukup dengan membahagiakan, dengan senyum. Udah, kita semua mendapatkan sesuatu yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. وخصوصا مع هذه الفتن التي ظهرت والفيروسات والأمراض هذه لا تيأس الناس، وسع رحمة الله في قلوب الناس، ابتسامة، اجعل الفأل الحسن موجود. Dan apalagi kita ini ketika masa pandemi yang semacam ini, pandemi corona, ya, kita jangan buat manusia tambah bingung, kabar yang nggak jelas. Sampean kabar nggak jelas bilang malah nakut-nakuti manusia, akhirnya enggak. Kita tunjukkan, kita sebagai umat muslim ini kita harus menunjukkan di keadaan yang sangat sulit semacam ini, bagaimana kita tunjukkan rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu maha luas, sehingga manusia tenang ketika bertemu dengan kita, ketika berhadapan dengan kita. ما أجمل وما أحلى أن يكون الرجل مكروب ومهموم في بيته وأنت تطرق عليه الباب، أو امرأة أرملة معها أولاد لا تجد أكل وتطرق الباب وتحمل لها شيء من الأكل أو غير ذلك، فيفرح منك، الله يتجلى عليك بفرح لا تعرف ذوقه إلا يوم القيامة. Dan alangkah indahnya kalau kita semuanya bisa menunjukkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas itu, ya, ketika ada saudara kita yang sumpah atau ada tetangga kita yang janda yang punya anak yang membutuhkan daripada bantuan kita ketuk pintunya, kita berikan, sungguh dia akan bahagia dengan kebahagiaan yang tanpa batas, hadirin. فإذا أفرحتم بالأكل أو أفرحتم بالسرور أو بملبس للعيد أو ملبس لستر العورة أو رأيت يتيم ومسحت على رأسه وابتسمت إليه ولعبته وضحكته، عند الله هذا أفضل من سجودك في الكعبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, hadirin, bahwasannya antum semuanya bercanda dengan anak-anak, rahmah, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu juga bahkan lebih utama daripada sholatnya antum semua di dalam Ka'bah. فرصة لكم إدخال السرور على الجيران، على اليتامى، على الأرامل، على المهمومين. لا تبحث عن الأغنياء، ابحث عن الفقراء، هو ذا الأصل. Dan ini kesempatan bagi kita semuanya, ya, khususnya kita semua yang belajar nih, ya,
kesempatan untuk berbagi dengan tetangga kita, berbagi dengan saudara kita, semuanya. Jangan berbagi dengan orang yang kaya, jangan. Mereka nggak butuh, yang butuh mereka orang-orang miskin. كثير من الناس إذا جاءه الغني أو رأى الغني ابتسم واحتضن وضحك وابتسامة، وإذا جاء الفقير كأنه يتجزز منه. هنا غضب الله، هنا غضب الله. Karena salah satu realita yang terjadi, kenyataannya di lapangan, manusia itu kalau ketemu dengan orang miskin, nggak mau ketemu, ya nggak dianggap. Tapi kalau kaya, ketika ketemu, la ilaha illallah, dia ketemu senyum, pura-pura baik, dia dan seterusnya. Ini adalah salah satu hal yang memancing kemarahan Allah. وإذا دخل المسكين مجلس من مجالس العزومة في البيت أو وليمة أو عقيقة أو غير ذلك، الغني أمام والفقير مسكين هناك. لو فقط قلت لهذا الفقير أمام الناس أمام الأغنياء، تعال هنا، أنت مقامك هنا، لأن الله لا ينظر إلى المظاهر، ينظر إلى القلوب. أنت قلبك منكسر، تعال هنا، شوف هذا العمل كيف أجره عند الله، كيف عظمته عند الله. Dan juga mungkin ada hal yang terjadi di sekeliling kita, realita yang terjadi hadirin, bahwasannya kalau orang kaya di majelis, di walimah, di pernikahan, di depan karena uang. Tapi kalau miskin di belakang tempatnya, di ujung, di sandal di tempatnya. Enggak, hadirin jangan begitu. Ya, sama semuanya. Karena Allah melihat kepada hati, bukan kepada dohir, bukan kepada harta, bukan kepada pakaian, bukan kepada apapun juga, melainkan kepada hati kita yang bersih. Kalau hati kita bersih, pantas duduk di depan, siapapun dia, kaya, miskin dan seterusnya. فاحذر كل الحذر أن يتكدر منك أحد من أهل بيتك أو أصحابك. Dan yang paling kita harus hindari adalah apalagi kita membuat sakit hati daripada saudara kita, keluarga kita yang berada dalam rumah. وخصوصا الأب والأم. Dan paling khususnya adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. والزوجة. Dan istri kita juga. أبنائك. Dan anak-anak kita. بعض الناس داخل البيت فرعون وخارج البيت أضعف خلق الله، يبتسم إلى هذا ويضحك إلى هذا. إذا دخل البيت جبار، ما في ابتسامة، مشغول تعبان. هنا أصل الابتسامة، أصل الرحمة داخل البيت. Dan juga yang paling penting adalah jangan kita semuanya ketika di luar bisa bercanda dengan siapapun, dengan orang lain kita bisa bercanda, bisa akrab. Ketika masuk rumah seperti Firaun, Nah. seperti Firaun mukanya jabal, ya dia mukanya tegang, kasar dengan keluarganya. Ya, inilah asli daripada kasih sayang. Intinya kita mulai daripada keluarga kita dahulu, baru kemudian dengan orang lain. احذر أن ترفع صوتك بحيث يتكدر منك أحد، فإنه إذا تكدر قلب أحد منك لو كنت أعبد خلق الله أنت ساقط من عين الله. Dan kita semuanya jangan sampai kita semuanya ngangkat suara, ngangkat suara. Ini kadang kita seenaknya ya, sebagai kita apalagi laki-laki ini kita mentantang suami, ya seenaknya dengan istri kita, ya memarahi dia, mengangkat suara. Maka kalau kita semacam itu, walaupun Anda ahli ibadah semuanya, tapi nggak ada artinya di sisi Allah, melainkan Anda termasuk orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة كان كأحدنا، كأحدنا يمزح معنا ويضحك معنا ويتسابق معنا خلاص هذا مقام رسول الله، خلاص ينسى أنه مقام رسول الله، مقام أحدهم يمزح ويضحك صلى الله عليه وسلم. Bahkan salah satu contoh hadirin yang perlu kita contoh ketika kita menjadi kepala keluarga, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, bahwasanya kata Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke rumah, dia bercanda dengan kami, ya dia menghibur kami, kita tahu bareng. Kata Sayyidatina Aisyah, seakan-akan saya lupa kalau beliau adalah Rasulullah SAW. كثير من الناس يقول أنا شيخ، أنا محافظ، أنا أستاذ، أنا يدخل للبيت لا تضحك معي، أنا فلان، سيد الخلق، أبو الناس كلهم، رئيس الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم كان يمزح، بل كان يرجع إذا تقطعت نعاله يخسفها صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia. Ya, kita cuma sekedar ustadz mungkin di antara kita ada yang tokoh masyarakat, hanya sekedar pejabat dan lain sebagainya. Ketika masuk rumah, sudah jangan kayak gitu, saya pejabat, saya ustadz, kamu udah tahu saya pengajian setiap subuh Ustaz Wayan, nggak tahu kamu semuanya. Jangan. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, nggak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tapi beliau, kata Sayyidatina Aisyah, bahkan daripada salah satu kerendahannya Rasulullah, beliau kalau sandalnya rusak dibenerin sendiri sama Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يوم من الأيام دخل سيدنا الصديق عليه رضوان الله إلى بيت السيدة عائشة. Suatu saat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah daripada Sayyidatina Aisyah. والنبي صلى الله عليه وسلم واضع ركبتيه على الأرض ويديه والحسن مثل الجمل مثل البعير والحسن والحسين على ظهره. Suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah, bahwasannya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kuda itu, beliau jongkok, kaki lututnya berada di bawah, Sayyidina Hasan dan Husain naik di atas beliau, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي مثل الجمل وهم راكبين عليه وهم صغار. الحسن والحسين يمشي في البيت وكلهم يلا يلا امشي يا رسول الله امشي يا رسول الله وهو يمشي صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidina Hasan namanya anak-anak hadirin, beliau mengatakan ayo jalan keliling Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Hasan dan Husain. دخل سيدنا الصديق لما رأى النبي يمشي مثل الجمل وهؤلاء الاثنين قال ما شاء الله نعم الجمل جملكما. Dan kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hadir melihat hal yang semacam itu, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan adalah sebaik-baik tunggangan adalah tungganganmu wahai bocah kedua ini. أفضل جمل في الدنيا هو هذا والآخرة هذا. Dan paling utamanya daripada tunggangan adalah Rasulullah SAW di dunia dan akhirat. فالتفت النبي إليه قال ونعم الرجلان هما. Kemudian Nabi Muhammad melihat kepada Sayyidina Abu Bakar dan Nabi mengatakan bahwasanya dan sebaik-baik pemuda adalah kedua daripada cucuku ini. لو في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله أنا ألعب مع الصبيان إيش هذا ما ينفع أنا مقامي كبير أنا مقامي. Gak semacam itu Rasulullah SAW. Beliau tetap biasa ketika berada dalam rumah, ia bercanda yang hangat dengan keluarganya dan cucu-cucu beliau. كان ما يكدر على الصبيان صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad adalah sangat memperhatikan dengan para anak kecil. كان جالس مع أصحابه هو أعرابي موجود. Kemudian ketika beliau duduk dengan para sahabatnya, ada salah seorang badui. Badui ini orang gunung, hadirin. Ia duduk juga di majelisnya Nabi Muhammad SAW. فجاء سيدنا الحسن أو الحسين فجاء النبي وقبله ولعب معه ورفعه في الأرض هكذا في السماء. Ketika Nabi Muhammad sedang mengisi majelis yang semacam ini, datang Sayyidina Hasan dan Husain, namanya anak-anak, naik langsung, namanya kakeknya, kemudian dicium oleh Nabi Muhammad SAW. قال هذا الأعرابي يا رسول الله والله إن لي 10 من الأبناء ما بدأ قبلت واحد منهم. Maka orang Badui itu, orang gunung, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya 10 daripada anak, tapi sama sekali nggak pernah saya cium, katanya. قال النبي وما أفعل بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك ما أفعل بك. Maka apa yang engkau harapkan kalau engkau tidak mempunyai daripada rahmat dalam hatimu, kata Rasulullah SAW. هذا مع أبناء بنته صلى الله عليه وسلم. Ini daripada kelakuan Nabi Muhammad bersama anak perempuannya. بل كان مع العبيد. Bahkan Rasulullah SAW itu bercanda dengan budaknya, ومع الخدام له صلى الله عليه وسلم. dan bersama pembantu beliau SAW. سيدنا أنس بن مالك قال خدمت النبي 10 سنوات. Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan saya menjadi khadimnya Nabi, menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. ما بدأ قال لي لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا. Nabi Muhammad SAW nggak pernah sama sekali mengatakan kenapa kau nggak lakukan ini, kenapa kau tidak melakukan ini, dan lain sebagainya. Nggak pernah marahin saya. Kalau sampean punya anak buah, waduh, disuruh sampai capek dan seterusnya. اليوم يأتي مسكين فقير محتاج يريد يخدم في بيت فلان بو فلان أو امرأة مسكين أرملة معها أولاد زوجها توفي أو غير ذلك تريد تخدم في بيت. هذا الرجل يستخدم عباد كأنه رب الناس ارفع الصوت كذا يا الله. Dan salah satu hal juga yang banyak terjadi adalah ketika seseorang bekerja di tempat rumah-rumah kita semuanya, kita jadikan dia seperti budak, padahal dia miskin. Orang yang kasihan, nggak punya suami, mungkin cerai atau dia menjadi janda dan seterusnya. Kita semuanya lakukan ini seakan-akan dia adalah hamba kita semuanya. لا تدري لعل قلب هذا العبد أو الرقيق هذا أو الخادم عندك أقرب إلى الله من قلبك. Jangan sampai hatinya pembantu itu ketika dekat dengan Allah sampai didoakan, sampai didoakan akhirnya sampai jadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا أنس بن مالك أو غيره أرسله النبي لحاجة للسوق نشتري له حاجة من السوق. Salah satu khadim Nabi Muhammad, pembantu Nabi Muhammad adalah sahabat Anas bin Malik, yang disuruh pergi ke pasar untuk belanja. وهو صغير. Dan ketika itu beliau masih kecil. فتأخر سيدنا أنس ساعة والساعتين تأخر عن الحاجة.
Maka ketika itu Sayyidina Anas bin Malik telat pulang membawa barang yang diperintahkan oleh Nabi untuk membelinya di pasar. خرج النبي يبحث عنه. Maka Nabi Muhammad keluar mencari daripada Anas bin Malik. وجده يلعب مع الأولاد. نسي الحاجة. Maka Sayyidina Anas bin Malik melihat daripada Rasulullah melihat Anas bin Malik bermain di pasar bersama anak-anak. Lupa daripada perintahnya Nabi SAW. ماذا فعل النبي؟ Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? جاء من خلفه وغطى عيونه. Maka Rasulullah SAW datang menemui Anas bin Malik dari arah belakang. Hadir lihat akhlak yang mulia. فغير النبي صوته. Tutup matanya Anas bin Malik. فغير النبي صوته. من أنا؟ Kemudian dirubah suara Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, siapa saya? سيدنا أنس شم رائحة النبي يد النبي. Maka Sayyidina Anas bin Malik, orang yang tahu dekat dengan Rasulullah, nyium bau badan Nabi Muhammad SAW. فيقول لا أعرف. Maka Sayyidina Anas juga pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu siapa ini, nggak tahu saya. وهو يمسح ظهره في بطن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعرف. Sedangkan dia menempelkan punggungnya di badan Nabi Muhammad dengan mengatakan nggak tahu saya siapa. وهو يمسح يديه وجهه في يد النبي وظهره في بطن النبي. Dan ditutup dengan matanya ditutup dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال له بل عرفت يا أنس. Kemudian Nabi mengatakan, engkau tahu ya Anas? في أين الحاجة يا أنس؟ Mana perintah saya yang saya perintahkan kepadamu, hai Anas? فقال يا رسول الله نسيته. قال يلا نذهب نحن وإياك. Maka Sayyidina Anas mengatakan, saya lupa ya Rasulullah. Sudah, yuk kita sekarang belanja barang. La ilaha illallah. هي لو انتهى في هذا الموقف. Kalau kita semuanya, الله يعين العبد مسكين هذا. kasihan daripada anak itu. الضرب والزبط Kita والكل بيكون. pukul, mungkin paling tidak kita celah dia dengan omongan kita. ممكن عقوبة كبيرة لأنه نسي أن يأتي لك بحاجة ونسي. Dan mungkin ada yang bisa menjatuhkan hukuman yang berat kepada dia. هذا سيد الخلق قدوة الخلق صلى الله عليه وسلم. Panutan kita semuanya, saudara, maka tirulah itu semua. حتى تأتي أمة صغيرة بنت صغيرة مسكين تبكي في الشارع. لماذا تبكي؟ قالت يا رسول الله أعطوني أهلي أنا أمة أشتغل عندهم أعطوني 4 دراهم يا رسول الله وضاعت علي الدراهم فالآن لو رجعت إلى البيت يضربوني يا رسول الله. Kemudian salah seorang perempuan ditemukan di jalan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, ditanya, kenapa engkau menangis? Karena ada 4 dirham ضاعت عليها. yang hilang daripada anak tersebut. وقالت لو عرفوا أني أضعت هذه 4 دراهم لضربوني يا رسول الله. Dan kalau seandainya tuan saya ya Rasulullah tahu kalau saya menghilangkan uang ini 4 dirham ini, maka dia akan memukulku ya Rasulullah. فأعطاها النبي 4 دراهم قال يلا نشتري نحن وياك ماذا تريدين؟ Kemudian Nabi Muhammad memberikan uang kepada anak itu, sehingga juga Nabi mengantarkan daripada anak itu apa yang dia ingin beli. فاشترى الأغراض معها. Kemudian dibelikan apa yang hajat yang dia diperlukan. قالت المرأة البنت هذا يا رسول الله أنا تأخرت على بيتي ويضربوني لأني تأخرت تعال اشفع لي يا رسول الله عند أهل بيتي. Kemudian anak itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekarang saya balik juga saya udah telat. Kalau saya telat, saya akan dimarahin dan akan dihukum. Ayo ya Rasulullah, tolong saya, katanya. Tolong saya agar tuan saya tidak marah. قال نمشي بسم الله. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sudah saya antar. مشيت إلى هناك قالت أوه يا رسول الله أنا نسيت الطريق من هنا تأخذ إلى هناك ثم ترجع به إلى هنا صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketika di tengah jalan, beliau anak itu mengatakan bahwasannya, ya Rasulullah saya lupa jalan, ayo kita balik lagi jalan yang jauh hadir. والنبي يمشي معها. Nabi nggak ada masalah, biasa aja, ayo jalan, kata Rasulullah SAW. لو أنت في هذا الموقف كيف؟ Kalau kita, يا بنت ضيعتي الفلوس وضيعتي الطريق خلاص يلا امشي. لا. Kalau kita mungkin udah hilang, kamu bikin capek aja dan seterusnya, kita marahin dia. عادل أعظم من ذلك مشى معها إلى بيتها. Kemudian Nabi Muhammad jalan sampai rumah daripada. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi Muhammad mengetuk pintunya, saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. فقالوا عليك السلام يا رسول الله. لماذا أتيت يا رسول الله؟ قال جينا نشفع لهذه البنت هي تأخرت في السوق وخايف أن تضربوها. Kemudian orang itu kaget karena yang bertamu adalah Nabi Muhammad. Dikira ada apa? Nabi Muhammad mengatakan, enggak, saya kesini cuma ngantarkan anak ini karena katanya dia tadi telat, takut kalau dia telat dimarahin sama kamu. قالوا أنت يا رسول الله تأتي معها؟ قال نعم. Kemudian orang tuan rumah itu mengatakan, ya Rasulullah mau datang dengan dia? Nabi Muhammad bilang, iya. قالوا هي حرة لوجه الله خلاص. Maka anak itu akhirnya dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena sebab pertolongan Nabi Muhammad. فرسولنا وحبيبنا وقدوتنا يبحث عن سرور حتى الأمة.
kekasih kita, panutan kita, nabi kita, ya, membahagiakan hati saudaranya. هنا في الحديث ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده فإذا صار المؤمن في لحد جاء ذلك السرور حتى فائدة السرور ليس في الدنيا فقط يأتي نور يقول هذا الميت من هذا النور قالوا إيه السرور الذي قبل سنة عند أنت أفرحت فلان قبل سنة قبل سنتين يأتي لك النور هذا. Maka bahkan ini bukan hanya di dunia, Allah Subhanahu wa taala buat orang itu bahagia ketika membahagiakan hati saudaranya. Hadirin, ya, dalam hadis dikatakan bahwa siapa orang yang membahagiakan hati saudaranya, Allah jadikan daripada bentuk rasa bahagia itu seorang malaikat. Ketika dia masuk kubur, dia didoakan oleh malaikat itu. فيدخل هذا الملك إلى القبر معه. Maka dalam kubur masuk bersamanya malaikat. ماذا يقول هذا الملك؟ Apa yang dikatakan malaikat itu? أنا السرور الذي أدخلت على فلان. Aku adalah bentuk rahasia, bentuk rasa bahagia yang engkau berikan kepada fulan. ولو قبل 10 سنوات. Walaupun 10 tahun yang lalu. أنا ألقي لك الآن الملائكة تسأل أنا أجيب أنت لا تجيب أنا أجيب. Dan ketika sekarang malaikat datang kepadamu menanyakan perihal-perihal yang wajib kita jawab, malaikat mengatakan engkau nggak usah jawab, biar saya yang jawab malaikat. وأنا أثبتك بالقول الثابت. Dan saya akan memberikan ketetapan yang Allah berikan kebahagiaan kepadamu. وأنا أشهد بك يوم القيامة المشهد يوم القيامة. Dan saya akan menjadi saksi kelak di hari kiamat atas kebaikanmu. وأشفع لك عند ربك. Dan saya akan memberikan syafaat kepada Tuhanmu. وأدخلك الجنة في منازلها. Dan saya akan membantumu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. إيش عمل هذا الرجل؟ ماذا عمل هذا الرجل؟ Apa yang dilakukan oleh laki-laki seorang tersebut? قام الليل Dia sholat tahajud, تصدق بماله كله banyak sedekah. خرج الجهاد Apakah dia ikut jihad? صام النهار كله Apa dia berpuasa sepanjang hari? فقط أفرح واحد قبل سنوات. Tidak. Dia hanya membahagiakan hati satu kali hati saudaranya. رقم 3 جبر الخواطر. Apalagi kita semuanya bisa membahagiakan berkali-kali lipat. Setiap hari kita penuh dengan membahagiakan hati saudara kita. جبر الخواطر من أنواع السرور. Daripada membahagiakan hati itu juga ya, bagian daripada kebahagiaan yang Allah berikan. صلوا على النبي محمد. شوفوا الحديثين ما أحلاها لجبر الخواطر. Coba kita lihat dua hadis ini sangat beruntungnya orang yang berbuat daripada membahagiakan hati saudara. قال صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad bersabda, ما عبد الله tidaklah Allah itu disembah, بأفضل من جبر الخواطر. tidak ada sesuatu yang bisa kita persembahkan untuk Allah melebihi daripada membahagiakan. أفضل العبادات جبر الخواطر. Paling utamanya ibadah. الناس مثلا أبعدوا فلان عن المجلس، الناس يكرهون فلان، أنت جبرت خاطره، هنا أفضل العبادة. Ada orang bertikai di majelis, ada orang begini di dalam, kita membahagiakan. Ini suatu hal yang agung di sisi Allah. الناس كسروا خاطر فلان، خرجوا خارج أو تجززوا منه أو ثيابه وسخة أو غير ذلك، والناس كلهم ينظرون إليه، أنت السلام عليكم وصافحته وضميته، هنا أفضل لك من الجهاد والصلاة والعبادة. Dan lebih utama daripada jihad kita bahagiakan hati orang. Ya ada orang yang nggak nganggap dia, tapi kita anggap dia, kita rangkul dia, masya Allah. وهنا قال صلى الله عليه وسلم جاء جبر الخواطر أو جبر خاطر مسلم أفضل من الصلاة فين؟ ما هو في المسجد الحرام، لا في جوف الكعبة. Nabi Muhammad mengatakan, bahkan bukan lebih utama daripada antum semuanya sholat di Ka'bah, ya, sholat di Masjidil Haram, enggak, tapi di dalam Ka'bahnya lebih utama hadirin. فلذلك الأفضل إدخال السرور على والديك قبل كل شيء. Dan yang paling utama juga adalah bahagiakan kedua orang tua kita. وإدخال السرور على أولادك وتفريح أولادك. Ya juga bagi anak-anak kita semuanya. اسمعوا في حديث يوم عاشوراء. Coba kita dengarkan hadis tentang hari Asyura. من وسع على أهله في يوم عاشوراء أي أسرهم في يوم عاشوراء. Siapa orang yang membahagiakan hati keluarganya di hari Asyura, وسع الله له رزقه طوال السنة. maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya sepanjang tahunnya. أفرح زوجته وأولاده يوم عاشوراء فقط. Hanya dengan amalan itu saja hadirin. لو كل يوم يفرحهم ما شاء الله. Kalau setiap hari apa yang kita dapatkan? يدخل وزوجته يبتسم. أنت ما تعرف زوجتك ماذا تفعل. Kita semuanya nggak tahu kalau istri kita apa yang dia lakukan di rumah. لو نطبخ مثلها يوم. Kalau antum ganti posisi masak setiap hari seperti dia. أنا مرة كنت بساعد زوجتي أنا بنفسي أنا. Beliau katanya pernah masak ya untuk istrinya sekali. أريد أنظف معها الغرفة. Dan bersih-bersih bersamanya, kamar dibersihkan. فأخذت المكنسة أريد أنظف. Dan diambil sapu oleh beliau, dibersihkan kamarnya. ما في حتى نصف الغرفة. خلاص ظهري مكسور.
ketika sampai setengah kamar sudah seakan-akan patah pinggang saya. وهذه كل يوم تنظف في الصباح والمساء. Dan istri kita coba kita lihat setiap hari pagi sore bersihkan ngurus anak dan ما بدأ قالت nggak pernah dia bilang aduh capek. أنا 5 دقائق أقرأ أوه يا الله تعبان يا الله. Iya. Dan beliau 5 menit saja sudah capek. وتدخل على زوجتك وهي مسكينة عند تطبخ والحر والكهرباء حق الحر. ايه تأخرتم على الغداء، ايش هذا قلة الأدب، نحن تعبانين. تعال اطبخ بدلها ساعة واحدة. Iya. Ketika istri kita telat masak aja kita kadang ngomel-ngomel ya, nggak merasakan capeknya masak. Cobain antum semuanya gantikan istrinya masak di dapur. ما تقدر تصبر أبدا. Nggak bakal bisa sabar. لو الله أعطاك بس الحيض شهر واحد فقط ما تعرف العافية. Maka kalau kita seandainya digantikan dikasih rasa haid sekali saja, خروج الحيض منها يقطع أمعاءها. maka keluarnya darah itu juga sangat menyakitkan daripada هي تتألم من الآلام خروج الحيض وأنت مرتاح ولكن لا تظهر لك، هي دائما تبتسم وهي متألمة. dia merasakan daripada sakitnya, ya jangan kita pura-pura ya bahagia dengan hal itu, jangan kita juga merasakan sakitnya. وأنت تدخل من السوق تأتي من العمل وجهك مثل فرعون هكذا، ارحم امرأة متألمة. Kasihan kita semua, jangan masuk ketika kita ada masalah mungkin di luar, masalah kerjaan, masuk ke dalam rumah kita semuanya marah-marah dengan istri kita. هيا لو جعلنا الله نحمل ونولد كيف نكون؟ Ayo gantian yuk, antum semuanya coba melahirkan sekali-sekali. ساعة الولادة الله أكبر يعني ما بشيء لا تشبه بشيء. المرأة عندما تلد ترى الموت أمامها، الموت موجود خلاص. Kalau kita tahu ya, kelahiran itu juga ya melahirkan itu juga seakan-akan kematian itu depan kita. فاجبروا خاطر هذه المرأة. Maka bahagiakan yuk istri kita semua. أفرح المرأة. Dan senangilah hati istri kita. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad, adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. ومفهوم الحديث Dan hadis yang perlu kita pahami, شركم لأهله. dan hadis yang perlu kita pahami daripada hadis ini adalah orang yang paling buruk adalah orang yang paling buruk terhadap هو keluarga. أشر خلق الله في الأرض هذا. Dan paling hinanya hamba Allah di atas muka bumi ini. إذن إن في الجنة دار يقال له دار الفرح لمن لا يدخله إلا من فرح الصبيان. Maka di surga itu ada satu pintu hadirin namanya pintu subyan, pintu farah ya, pintu farah. Yang mana tidak dimasuki pintu ini melainkan mereka yang senantiasa membahagiakan hati anak-anak kecil. الحبيب محمد بن عبد الله الهدار Salah satu guru kami Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, كان كل يوم يأخذ نعنع من الشوكولاتة هنا وهنا في جيبه. beliau setiap hari itu bawa coklat ya, permen kalau kita ya, di kantongnya penuh. أولاده يشاهدون الحبيب كبير عالم يشتري شوكولات. Maka anaknya bilang, Habib ente orang alim ya ngaku coklat. فمشوا معه. Kemudian jalan bareng, diam aja jalan bareng. كلما جاء ولد صغير سلم عليه مسك شوكولاتة. Ketika ketemu anak kecil diberikan satu ya. كان يأخذ الشوكولاتة يشتريه ويوزع على أطفال، كل من يجي الطفل يعطيه. Setiap menemukan anak kecil dibagikan semuanya. فكان الولد يأخذ شوكولاتة ويفرح، قال الحمد لله هذا المطلوب الذي أريده. Dan anak kecil itu mereka bahagia dalam mendapatkan hal yang sepele tapi agung insyaallah. لا حول ولا قوة. إذن همة في إسراء إدخال السرور. Ayo kita semuanya mengamalkan. Ayo. والله أعلم. إذا معكم أي سؤال استفسار تفضلوا. Ada yang bertanya dipersilakan. Habib, saya bertanya, Masya Allah. apakah ini berlaku tetangga atau orang yang non muslim? أولا عامل الكل الكافر والمسلم معاملة ابتسام، معاملة رحمة. إن كان مع المسلم إدخال السرور، مع الكافر إظهار أخلاق الإسلام. Kalau kita dengan orang kafir ya tunjukkan hanya sekedar menunjukkan akhlaknya Islam. Tapi jangan kita bahagiakan mereka. Kalau orang Islam ya kita bahagiakan. Orang non muslim ya sudah kita tunjukkan akhlak Islam, akhlak yang baik saja. ربما يدخل الإسلام بسبب جبر خاطر. Dan mungkin bisa menjadi sebab keislamannya dia karena dengan akhlak kita. Nah, ada lagi? Ya, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini membawa barokah untuk kita semua berkat kehadiran Pak Habib. Dan mudah-mudahan jangan sampai sekali ini saja, kalau bisa berulang-ulang. Yang pertama. Kemudian pertanyaan saya,
Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini termasuk idkhalus surur fi qalbil mu'min. Jadi kalau saya perhatikan kisah daripada Uwais Al-Qarni, Habib ini kan dari Yaman, Uwais Al-Qarni juga dari Yaman. Betapa hormatnya Uwais Al-Qarni terhadap ibunya, sampai-sampai dari Yaman itu memaksa ibunya ke Ka'bah untuk berhaji, berjalan kaki. Yang saya tanyakan, sejauh manakah perjalanan Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah? Itu yang perlu kami tahu. Mudah-mudahan pertanyaan ini membawa barokah buat kita semua. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji nanya wabarakatuh. kilonya mau jalan Pak Haji dari Yaman ke Mekah. Yas'al ini ma'umu, Masya Allah ya. Safar ila haj ma'umu. As-su'al kam masafah min al-Yaman ila Mekah. أولا أويس القرني من اليمن من البيضاء من بلادي. Dan Uwais Al-Qarni itu satu negeri dengan saya. Saya berasal daripada negeri Baito di Yaman. Beliau di sana juga. من مراد من قرن قريب إلى. Ya, dekat daripada daerah saya. وهو فضل طاعته على رؤية النبي محمد، طاعة أمه على رؤية النبي محمد. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi karena taat dengan ibunya. أنت تبغى مسافة من اليمن إلى مكة بالقدمين أم بالسيارة أم بالطيارة؟ Ini sekarang kita menghitung jarak antara Yaman dan Mekah dengan jalan atau dengan mobil. Jadi kalau mau jalan apa-apa. هي فوق 1500 كيلو هكذا. 1.500 kilo kurang lebih. نعم. Nah, ada lagi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada istilah takwa. Nah, istilah takwa ini menurut Khalifah yang 4 itu, gambaran takwa itu seperti apa? Mohon. Sawirli makna taqwa. التقوى. Nah, التقوى أن تبتعد عن المعاصي وتعمل الطاعات. inti daripada ketakwaan semuanya adalah lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. هذا التقوى. Itu takwa. فقط. Hindari maksiat. Udah itu aja. Sudah, wallahu a'lam. Kelas kamal. هذا. Nah. Cukup. Kelas. Bismillah. Alhamdulillah. Majelis ilmu pada hari ini sudah usai kita laksanakan. Mudah-mudahan mutiara ilmu yang kita dengarkan yang kita bersama-sama pada pagi hari ini keberkahan dan keluarga kita semuanya, masyarakat Celukan Bawang khususnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan pada kita, Allah berikan bimbingan, petunjuk, sehingga saat ini kita berkumpul bersama-sama dan kemudian pada di saat Israel menjemput nyawa kita masing-masing, Allah takdirkan kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Sebagaimana yang sudah dipersiapkan, di sini kita makan bersama-sama, sarapan bersama-sama, kemudian baru pulang gitu ya. Jadi untuk dapat berkahnya juga, siapkan waktu barang 5 menit bareng sarapan ya. Habis itu silahkan kembali ke keluarga. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi.